الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا صدقا لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال يا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ونصرا وقد أضلوا كثيرا
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا أنت مولانا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا إلا نجحته ولا متزوجا إلا أعطيتهما ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا فرجتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم على طاعتك وارزقنا برهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا وارحمهما واجعل الجنة مأواهما ومثواهما يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأذلة الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المجاهدين والموحدين والمستضعفين من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا. ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Tahir yang mudah-mudahan selalu di dalam lindungan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati yang luas seluas samudra, kemudian diberikan anak cucu keturunan yang saleh dan yang saleha, yang menjadi penyebar agama Islam yang rahmatan lil alamin di bumi Amerika, terutama di California. Amin. Cukup. Kalau kemarin kita sudah menceritakan tentang 4 makhluk yang ada di dalam tubuh kita, dan yang paling concern kita adalah terhadap nafsu, ya, karena nafsu itu mengarahkan kepada perbuatan yang buruk. Maka kita sekarang mau menceritakan kira-kira ada nggak ini orang-orang tersebut, ada nggak di dalam dunia ini. Ternyata ada generasi yang mereka itu berhasil mengalahkan nafsu. Yang ini ditulis oleh salah seorang Islamic scholar dari Turki, namanya Fathullah Gulen, yaitu para sahabat. Mengapa setelah 13 tahun kepergian baginda Rasulullah SAW, ya, setelah 13 tahun Persia imperiumnya bisa digulung, ya. Kemudian di 23 tahun setelah kepergian Rasulullah, itu Persia sama Romawi sudah digulung habis. Semua daerah itu sudah dibuka oleh murid-murid baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat. Mengapa mereka para sahabat begitu hebat? Yang 6 ribuan orang ini.
Karena apa? Karena mereka itu tidak terkalahkan dalam menundukkan nafsunya. Jadi mereka adalah orang-orang yang berhasil menundukkan nafsunya. Karena diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau bawa harta ghanimah itu, pasti Rasulullah ingatkan, sesungguhnya kalian pergi pulang dari perang yang kecil menuju ke perang yang lebih besar, yaitu perang yang lebih dahsyat. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu, yaitu perang membawa harta pulang ke rumah. Maka semuanya ditinggalkan di Baitul Mal. Banyak yang diberikan di jalan, di rumah janda-janda, diberikan kepada anak yatim. Maka mereka sukses karena apa? Karena berhasil mengalahkan hawa nafsu. Kita sebutkan aja lah beberapa contoh. Para sahabat yang hijrah ke Madinah, itu ada yang bisa bawa harta, seperti Abu Bakar As-Siddiq bisa bawa harta. Seperti Utsman bin Affan bisa. Tapi ketika Zubair ibnul Awam, anak dari Safiyah binti Abdul Muttalib, jadi Zubair itu ibunya Safiyah. Safiyah itu adalah makciknya Nabi. Jadi saudara perempuan dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Zubair ibnul Awam kata Asma binti Abu Bakrin, Asma ini anak dari Abu Bakar, saudara perempuan dari Aisyah. Mengatakan Zubair dulu waktu meninggalkan Makkah, berhijrah, cuman punya 2 kuda. Tapi ketika meninggal, punya 4 istri, itu dicatat hartanya sama Urwah bin Zubair, anak daripada Zubair. Ayahku itu meninggalkan dirham sebanyak 50.200.000. Kalau dikalikan emas 600.000, itu hartanya itu nilai dinarnya itu 50 miliar. Nilai dinarnya itu 50 juta dinar. Kalau ditriliunkan itu, kalau diuangkan itu 12,800 triliun. Ketika meninggalkan dunia. Itu waktunya hanya berapa tahun? 10? Kematian Rasulullah 10 tahun ya. Intinya waktu pergi dari Makkah, Zubair itu cuma bawa 2 kuda saja. Lain lagi nama sahabat Abu Darda. Lain lagi nama sahabat Abu Talhah bin Ubaidillah. Itu dulu ada perkebunan kurma yang sangat luas. Saking luasnya diberi nama sama penduduk Madinah itu, yaitu Buhairah. Buhairah itu seperti samudra yang luas begitu. Tapi ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, awal juz 4, sekali-kali tidak kalian dikatakan beriman sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai, apa yang kalian paling jaga-jaga, apa yang kalian paling sering pegang, kalian sayang-sayang. Maka Buhairah yang mendengar ayat tersebut langsung mewakafkan seluruh Buhairah kepada Islam, kepada kepentingan umat Islam. Bahkan banyak sahabat itu yang lari dari dunia, hush katanya. Udah, kami udah capek gitu jangan diikutin terus. Tapi dunia itu mepet terus gitu. Dunia itu mepet. Padahal mereka itu meninggalkan Makkah itu dalam keadaan meninggalkan harta. Ada namanya Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ini adalah orang yang kaya raya. Jadi ketika Abu Bakar dan Rasulullah berhasil hijrah, dia kumpulkan seluruh hartanya, itu miliaran juga itu. Dia bawa sebagian disimpan di dalam tempat rahasia. Maka dikejar dia oleh orang-orang Quraisy, berhasil dikepung dan berhasil ditangkap. Kemudian pada suatu subuh, dia lihat ada unta, dia pacu dengan kencang, dikejar. Di perjalanan, kata si Suhaib bin Sinan, orang-orang Quraisy, kalian kan tahu aku ini ahli memanah. Kalau ku lesatkan aja panah-panah nih, kalian akan tersungkur dan akan aku potong semua kepala kalian. Kalau kalian mau membebaskan aku, kita tukar ini, kita buat kesepakatan. Kalau kalian melepaskanku, aku akan beritahukan kalian di mana aku menyembunyikan tempat aku menyembunyikan harta
harta yang aku timbun selama ini. Jadi kata orang Quraisy gini, "Hei Suhaib, engkau kan datang dari Syria sana dalam keadaan miskin. Sampai di Mekah engkau jadi kaya raya. Kemudian engkau mau meninggalkan Mekah dengan membawa hartamu. Oh, itu nggak boleh ya. No big deal," kata orang Amerika ya. Nah, saya udah bisa juga istilahnya dikit-dikit ya. Ya, no big deal katanya. Oke, kalau begitu aku akan beritahukan tempat penyimpanannya dan harta yang sudah kalian sekap silakan diambil. Ya. Kemudian karena orang Quraisy ini kan walaupun mereka menyembah berhala, mereka kan jujur ya. Orang Quraisy itu nggak pernah berbohong, Pak. Kalau satu kali berbohong, selamanya dia nggak dipakai di Makkah itu. Orang percaya, oke, katanya. Sampai di Makkah, ditunjukkan di tempat yang telah diberikan itu, mereka benar-benar menemukan hartanya. Kemudian Suhaib berangkatlah ke Madinah. Sampai di pintu di depan Masjid Nabawi itu, Rasulullah mengatakan, "Ahlan ahlan ya Suhaib. Sesungguhnya perdaganganmu adalah perdagangan yang terbaik di atas dunia. Perdaganganmu kepada Allah adalah perdagangan yang terbaik di atas dunia." Karena apa? Karena dia lepas semuanya, dia berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri, ya, dan di antara manusia itu ada yang dia berjual beli dengan Allah karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Suhaib ini nggak tahu ayat 207 ini diturunkan untuk dia. Baru Umar yang mengatakan 3 hari setelahnya, "Suhaib, kamu hebat. Bahwasanya ada ayat turun khusus untukmu." Rasulullah diberitakan Jibril, Suhaib ditawan, hartanya diambil, kemudian dia mau dikejar, kemudian dia melakukan kesepakatan memberikan simpanan hartanya, kemudian dia dilepas ke Madinah. Terus ketika meninggal emangnya Suhaib jadi miskin, termasuk sahabat yang kaya raya juga. Jadi para sahabat itu walaupun mereka berhasil mengendalikan hawa nafsu, tapi yang namanya daki-daki dunia itu tetap mengejar mereka dan mereka jadikan sebagai bahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Zubair bin Awam, ada Suhaib bin Sinan. Kalau Abu Bakar kita udah tahu ya, menginfakkan seluruh hartanya pada saat perang Yarmouk. Kemudian ada Umar bin Al-Khattab menginfakkan separuh hartanya. Kemudian ada Abu Darda, pakaian istrinya itu bertambal-tambal. Abu Darda melihat istri Abu Darda, Ummu Darda. Ketika itu Utsman lagi ke pasar. Siapa namanya? Salman. Salman bin Al-Farisi lagi di pasar. Dilihatnya ini istri dari saudaranya kok lemas, lusuh gitu ya. Padahal harta suaminya banyak. Kata Ummu Darda, wahai saudara suamiku, jangan perhatikan pakaianku, katanya. Kalau pakaian ini memang kami udah komitmen. Harta yang ada memang untuk baitul mal semuanya. Karena memang orang kaya. Al-Ansari kan. Kemudian kata Ummu Darda, cuman nasihatin aja ini saudaramu itu, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, dia jangan melupakan hak istrinya, hak keluarganya, hak jasadnya. Ya. Kemudian kan datang itu kisahnya kan, Salman ke rumah Abu Darda, "Ya Abu Darda, inna li jasadikal haqqu wa inna li ahlikal haqqu wa inna lillahil haqqu." Wahai Abu Darda, untuk jasadmu ada haknya beristirahat, untuk Allah juga ada haknya diibadahi. Ya, kalau puasa itu sehari puasa, sehari libur, sehari puasa. Puasa Nabi Daud. Kalau Abu Darda kan setiap hari puasa, setiap malam nggak tidur. Qiyamul Lail. Kata Salman, malam tidur dulu, sepertiga malam kita bangun. Hari ini kita nggak puasa, besok kita puasa bareng-bareng, besoknya nggak puasa. Tapi tahu nggak harta Abu Darda itu seberapa banyak? Ya, sampai-sampai karena saking kayanya dia diangkat jadi hakim. Supaya apa? Supaya kata Umar si Abu Darda gajinya nggak diambil. Dan seadil-adilnya hakim pada masa Umar ibn Al-Khattab itu adalah Abu Darda. Ya, jadi para sahabat itu sudah pada level tingkat yang mereka itu nafsu itu sudah seperti malaikat gitu. Sudah seperti tidak punya nafsu.
Ya, sudah seperti tidak punya nafsu. Maka kalau kita lihat sejarah para sahabat ini, memang benar-benar mereka itu adalah kalau kata Fathullah Gulen itu, bagaimana mungkin Islam tidak tersebar? Karena semuanya itu satu visi yang 6.000 orang. Berbeda dengan Hawariyunnya Nabi Isa. Mereka cuma 12 orang. Tapi ada satu yang menjilat kepada Romawi, ada yang satu lari duluan ke Persia, ke Syria, Petrus. Ada yang lain sudah lari dulu ke Roma. Ditinggalin kan Nabi Isa ini. Berbeda dengan Rasulullah. Ketika perang Badar, 313 itu di depan duluan. Ketika perang Uhud, ya, ketika perang Khandak, yang sahabat-sahabat itu nggak ada yang lari. Semuanya menggali parit. Ketika mau diserang Heraklius, para sahabat bilang kita serang duluan. Padahal Madinah lagi paceklik, orang lagi lapar, air lagi nggak ada. Tapi mereka sanggup, ya, mendatangi Heraklius di perang apa? Bukan perang Yarmuk, perang pertama sekali melawan Romawi itu Allahu Akbar. Bukan, itu di Madinah. Iyalah, pokoknya di Jordan sana. Jadi mereka mendatanginya itu. Intinya para sahabat ini, ya, level mereka sudah seperti malaikat. Kalau kita memang susah ya Pak, karena kita masih memikirkan bill, masih memikirkan mortgage, ya, elektrik dan lain sebagainya. Tapi kita bisa, ya, kita bisa mencoba untuk mencontoh mereka. Paling tidak nanti sebelum meninggal jangan dibawa semua harta itu untuk jadi warisan. Ya, kayak Abu Bakrin itu, dia nggak tinggalin untuk warisan. Asma, kau udah sertifikat kan buat buat tiker? Iya, itu jadi pengusaha. Dapat pula suami orang kaya, Zubair ibn al-Awwam. Abdurrahman bin Abu Bakrin, seorang pengusaha ternak, pandai buat keju. Jadi hartanya itu semua diserahkan kepada umat Islam. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi diri kita dan menjadi keberkahan bagi keluarga kita, dan jangan sampai nanti semua harta kita pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah, ya. Kasih nanti nazir yang bertanggung jawab. Mana hartamu? Tanah misalkan di Bogor. Oh, itu ustadz itu yang sudah menjadi nazirnya, maka dia yang bertanggung jawab, ya. Kalau semua itu harta kita jadikan warisan, Pak, kita yang tanggung jawab nanti. Karena kan harta itu ditanya dari mana dia dapat, kemana dia infakkan. Tapi kalau dari mana dia dapat, ya, ketika diwakafkan sudah diberhentikan haknya untuk Allah dan Rasulnya, itu nggak ditanya lagi kata para ulama. Dari mana dapatnya nggak ditanya lagi. Yang ditanya siapa? Si nazir. Apa yang sudah kau perbuat dengan amanah wakaf ini? Begitu, ya. Mudah-mudahan Allah berkahi harta kita, Allah berkahi anak keturunan kita. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Let's give it a juice. Tenis. Masih bisa.
Jazakumullah khairan. Ketemu lagi besok.